बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, दारचीनी के फ़वाइद का जिक्र इंसानी तारीख में बहुत कदीम मिलता है। तिब की 2700 साल कबल अज़ मसीह की किताबों में भी दारचीनी का जिक्र है और मिस्र के फ़िरऔनों के दौर में भी इसके इस्तेमाल का जिक्र मिलता है। तिब इस्लामी में भी इसके बहुत से फ़वाइद मज़कूर हैं और शहद के तिब्बी फ़वाइद से तो यकीनन आप पहले ही आगाह होंगे। शहद के बारे में अल्लाह ताला ने सूरतुन नाहल में फरमाया, इन मक्खियों के पेट से एक मशरूब निकलता है जो कई रंगों वाला होने के साथ साथ लोगों के लिए शिफा के अनासिर से लबरेज है। तिब में ज़माने कदीम से लेकर आज तक शहद को बतौर दवा इस्तेमाल किया जाता आ रहा है और अब जदीद साइंसी दौर के माहिरीन ने मुतअद्दिद तहकीकात के बाद इसमें छुपी अफादियत और खसूसियात को तस्लीम किया है। शहद सबके लिए मुफीद है और इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। यहाँ तक कि शुगर के मरीजों के लिए भी ये बेहद फ़ायदेमंद है। अलबत्ता शुगर में मुब्तला अफराद को इसका मोतदिल अंदाज में इस्तेमाल करना चाहिए। अगर शहद और दारचीनी को मिला दिया जाए तो ये एक बेहतरीन दवा बन जाती है जिससे कई अमराज का इलाज किया जा सकता है। इन दोनों को मिलाकर इस्तेमाल करने से अल्लाह के हुक्म से ये तासीर पाता है कि शरेयानों में मौजूद कोलेस्ट्रोल और दीगर चर्बियों को कम कर देता है। लिहाजा ये हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी फ़ायदेमंद होते हैं और जिन्हें अल्लाह ने इस मर्ज से बचा रखा है उनके बचे रहने की उम्मीद बढ़ जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दारचीनी और शहद को मिलाकर इस्तेमाल करने के उन शानदार फवाइद से आगाह करेंगे जो तिबी तौर पर भी और जदीद माहिरीन की रिसर्च के मुताबिक भी इंसानी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए भरपूर साबित होते हैं। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, दारचीनी में मौजूद एसेंशियल ऑयल जब शहद के साथ मिलता है तो इससे हाइड्रोजन ऑक्साइड बनता है जो कि जिस्म में जरासीम या फंगस बढ़ने से रोकता है। इस मुरक्कब के लातादाद और हैरत अंगेज फवाइद हैं जिनमें से चंद एक ये हैं। नंबर 1, खांसी और नज़ला जुकाम। जो लोग सर्दी और खांसी में मुब्तला हों, एक बड़ा चम्मच शहद तेज गर्म करके इसमें 1/4 चम्मच दारचीनी का पाउडर मिला लें। इस मुरक्कब को लगातार 3 दिन तक इस्तेमाल करें। इससे आपकी खांसी भी ठीक हो जाएगी और सांस का मसला भी हल हो जाएगा। और जो लोग सर्दियों में अमूमन किसी भी ठंडक के सबब नज़ले जुकाम वगैरह का शिकार होते रहते हैं उनके लिए ये नुस्खा बहुत कारआमद है। आधा चम्मच दारचीनी का पाउडर और 1 चम्मच नीम गर्म सा शहद लेकर इनको मिक्स कर दिया जाए। ये एक खुराक है। इस तरह की 3 खुराकें एक दिन में खाई जाएं। इंशाल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल से ठंडक की वजह से होने वाला नज़ला जुकाम दूर हो जाएगा और बंद नाक वगैरह खुल जाएगी। नंबर 2, बाल। जो लोग बाल झड़ने या गंजपन का शिकार हों वो गर्म जैतून के तेल में 1 चाय वाला चम्मच शहद और 1 चाय वाला छोटा चम्मच दालचीनी का पाउडर मिलाएं। नहाने से पहले सर पर यह मिक्सचर लगाएं। इसे 15 मिनट लगा रहने दें, फिर शैम्पू से बाल धो लें। इस टोटके को जरूर इस्तेमाल करें। इसके मुस्तकिल इस्तेमाल से इंशाल्लाह बाल झड़ना रुक जाएंगे। नंबर 3, दांत दर्द। दारचीनी के सफूफ का 1 चम्मच और 5 चम्मच शहद के लें। इनका मरहम बना लें और इसे दर्द करने वाले दांत पर मार लें। दिन भर में 3-4 मरतबा इसको दांतों पर इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह दांत दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा। नंबर 4, कोलेस्ट्रोल। कोलेस्ट्रोल के मरीजों के लिए शहद और दारचीनी बेहद मुफीद हैं। ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रोल के अमराज आजकल बेहद आम हो गए हैं। इन बीमारियों में मुब्तला अफराद को मुस्तकिल अपनी गिजा का ख्याल रखना होता है। 1 छोटी चम्मच दारचीनी पाउडर को 1 छोटे चम्मच शहद में मिला दें। इस मुरक्कब को 1 कप पानी या 1 गिलास पानी में डालकर पी लें। इससे आपका कोलेस्ट्रोल लेवल कम रहेगा। नंबर 5, अगर जहरीला कीड़ा काट ले। शहद और दारचीनी में जरासीम मारने की बेहतरीन खसूसियात मौजूद होती हैं। शहद और दारचीनी पाउडर को तेज गर्म पानी में मिलाएं और एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लें। इसे जिस्म के उस हिस्से पर लगा लें जहां कीड़े ने काटा है। हल्के हाथ से मसाज करने से उस जगह पर खारिश या तकलीफ कम हो जाएगी। नंबर 6, तेजाबियत। हाजमे की खराबी और मैदे की जलन और तेजाबियत दूर भगाने में शहद और दारचीनी कारआमद हैं। हर खाने से कबल शहद और दारचीनी पाउडर मिक्स करके खा लें तो खाना खाकर पेट में जलन या बदहजमी नहीं होगी। नंबर 7, अमराज़े कल्ब और हाई ब्लड प्रेशर। शहद और दारचीनी के सफूफ को मिक्स करके मरहम नुमा मुरब्बा बनाया जाए और नाश्ते में इसे रोटी, टोस्ट, बन या किसी भी ऐसी और चीज पर लगाकर मुस्तकिल और लंबे अरसे तक खाते रहने से दिल के अमराज से बचाव की कुव्वत में इजाफा होता है और अगर कोई मर्ज पहले से मौजूद हो तो इसमें कमी होती है। दारचीनी और शहद का ये मिक्सचर अल्लाह के हुक्म से ये तासीर रखता है कि शरेयानों में मौजूद खून की तेजी और जमी हुई चर्बियों को कम करता है जिससे दौरान खून एक लेवल में रहता है जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बहुत मुफीद साबित होता है। नंबर 8, मोटापा। मोटापे से आजकल हर कोई ही परेशान नजर आता है
ہر کوئی خوبصورت اور سمارٹ نظر آنا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے وزن کم کرنا ضروری ہے۔ شہد و دار چینی جسم کی چربی کو گھلاتے ہیں اور وزن کم کرنا کئی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ ایک گلاس پانی ابال لیں، اس میں ایک چٹکی دار چینی پاؤڈر ڈالیں اور اسے ایک کپ میں الگ سے نکال لیں۔ پھر اس میں ایک چھوٹا چمچ شہد ملا لیں، اسے روزانہ صبح خالی پیٹ پئیں، اس کے آدھے گھنٹے بعد ناشتہ کر لیں۔ اس کے مستقل استعمال سے وزن کم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ چوتھا حصہ چمچ دار چینی کا پاؤڈر اور 1 یا 1.5 چمچ شہد ایک کپ پانی میں ملا کر اسے ابالا جائے اور پھر نیم گرم حالت میں اس مشروب کو قہوے کی طرح باقاعدگی سے روزانہ رات کو سونے سے پہلے پیا جائے تو انشاءاللہ جسم میں موجود اضافی چربی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جسم موٹاپے سے نجات پا جاتا ہے۔ نمبر 9، دانے اور کیل مہاسے۔ اگر آپ شہد اور دار چینی سے الرجک نہ ہو تو یہ ٹوٹکا آپ کی جلد کے لیے بہت مفید ہے۔ دار چینی اور شہد کا گاڑھا سا پیسٹ بنا لیں، اسے دانوں اور کیل ماسوں پر لگا کر 15 منٹوں کے لیے لگا رہنے دیں، پھر ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ اس عمل کو ہفتے میں 2-3 بار استعمال کرنے سے کیل ماسوں سے کافی حد تک نجات حاصل ہو جائے گی۔ نمبر 10، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ویزلین خصوصاً سردیوں میں عمومی طور پر ہر گھر میں استعمال ہوتی ہے اور اس سے بیش بہا فوائد حاصل کیے جاتے ہیں۔ ویزلین کو شہد اور دار چینی کے ساتھ ملا کر آنکھوں کے گرد حلقوں سے نجات بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ 5 کھانے والے چمچ شہد، 1 چمچ دار چینی کا باریک پاؤڈر اور آدھا چمچ ویزلین۔ شہد کو خوب گرم کر کے دار چینی کا پاؤڈر اور ویزلین اس میں مکس کر لیں۔ رات کو سوتے وقت اسے آنکھوں کے نیچے لگا لیں اور صبح اٹھ کر کسی اچھے فیس واش سے منہ دھو لیں۔ بہت جلد حلقے ختم ہو جائیں گے۔ نمبر 11، معدے کا درد، سوجن اور السر۔ 1 چمچ دار چینی پاؤڈر اور 3 چمچ شہد کو ملا لیا جائے اور پھر تھوڑا سا پانی ملا کر اسے پتلا کیا جائے اور دن بھر میں 3 دفعہ پیا جائے تو انشاءاللہ معدے کی درد، سوجن اور السر سے مکمل نجات مل سکتی ہے۔ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ معدے کے السر کے شدید ہونے کی صورت میں دار چینی کا زیادہ استعمال تکلیف میں اضافے کا سبب بھی بن سکتا ہے، لہٰذا ایسے مریض کو اسے بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے اور بہتر یہی ہے کہ پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیا جائے۔ نمبر 12، پیٹ کی گیس۔ دار چینی 2 چمچ، شہد 4 چمچ اور پانی آدھا کپ ان کو مکس کر کے 1 ہفتے تک خالی پیٹ پینے سے انشاءاللہ معدے میں بننے والی گیسز کو جلد خارج کر دے گا اور مستقل استعمال سے ان گیسز کے بننے کو روکنے کے لیے فائدہ مند ہے۔ نمبر 13، نظام ہاضمہ۔ اگر ناشتے سے پہلے 2 چمچ شہد پر دار چینی کا سفوف چھڑک کر کھا لیں اور تھوڑی دیر بعد کچھ مقدار میں پانی پی لیں تو انشاءاللہ ہاضمے میں کافی مددگار رہتا ہے۔ نمبر 14، قوت مدافعت۔ آدھا چمچ دار چینی کا پاؤڈر اور 1.5 چمچ شہد پانی میں ڈال کر شربت کے طور پر پی لیں یا ابال کر قہوے کے طور پر پی لیں یا معجون کے طور پر ان کا پیسٹ بنا کر کھا لیں یا کسی کھانے میں شامل کر کے کھا لیں۔ جس طرح بھی ان کو ملا کر کھایا جائے جسم کے مدافعتی نظام کو مضبوط بناتا ہے اور بہت سے جراثیم کے خاتمے کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 15، جلد کی سوزش۔ دار چینی اور شہد کے مرہم کو جلد کی سوزش کی صورت میں سوزش والے حصے پر لگاتے رہنے سے انشاءاللہ سوزش ختم ہو جاتی ہے، خواہ سوزش کی وجہ کچھ بھی رہی ہو۔ اب احتیاطیں جان لیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ حاملہ عورت کو دار چینی استعمال نہیں کرنی چاہیے، اس کے استعمال سے زچہ و بچہ دونوں کے لیے مشکلیں پیدا ہو سکتی ہیں، اس لیے ولادت کے فوراً بعد سے 1 مہینہ تک خواتین اس سے پرہیز کریں۔ اس کے بعد رات کو سوتے وقت تھوڑا سا دار چینی پاؤڈر، تقریباً 1/4 چھوٹا چمچ کھانے سے انشاءاللہ کافی لمبی مدت تک حیض میں رکاوٹ ہو جاتی ہے اور یوں اگلے حمل کے دوران وقفہ بڑھ جاتا ہے۔